Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope that all of you are good ya. Jadi, pada situasi saat ini kita harus tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Okay, now before we start our lesson today, let me introduce myself. My name is Mia Febriana. You can call me Miss Mia, and I'm from University of Muhammadiyah Malang. Dan sebelum memulai pelajaran hari ini, mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Okay, students. Today we will learn about narrative text. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang narrative text. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran hari ini ialah membandingkan dan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait fairy tales pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang narrative text dengan tema fairy tales. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Tapi sebelum itu akan saya jelaskan dulu apa saja yang harus dibahas di dalam materi kali ini. Yang pertama ialah the definition of narrative text. Yang kedua ialah the purpose of narrative text. Yang ketiga ada the generic structure of narrative text. Yang keempat ialah kind of narrative text. Yang kelima ialah the characteristic or language features of narrative text. Yang terakhir ialah ada games dan tags yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang the definition of narrative text. So, what is narrative text? Narrative text is an imaginative story. Jadi, cerita naratif ini atau teks naratif ini ialah cerita imajinatif atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang. Jadi, teks naratif ini hanyalah khayalan semata dan bukan fakta ya anak-anak. Yang kedua, kita akan membahas tentang the purpose of narrative text. Jadi, what is the purpose of narrative text? The purpose of narrative text is to amuse or to entertain the readers. Jadi, tujuannya ini adalah untuk menghibur para pembacanya. Nah, yang ketiga ialah the generic structure of narrative text. Jadi, narrative text ini terdapat beberapa bagian. Bagian yang pertama ialah orientation. Orientation ini ialah it is about opening paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di bagian orientation ini karakter atau tokoh sudah mulai diperkenalkan. Selain tokoh terdapat setting. Setting ini terdapat dua macam. Yang pertama setting tempat dan setting waktu. Jadi di bagian orientation ini tokoh dan setting sudah mulai diperkenalkan. Yang kedua ialah complication. Complication ini ialah where the problems in the story begins. Jadi, di bagian komplikasi ini problems atau konflik sudah mulai muncul. Nah, yang ketiga ialah resolution. Resolution ini ialah where the problems in the story is solved. Jadi, di bagian resolusi ini problems atau konflik-konflik sudah mulai diselesaikan. Nah, bagian yang keempat yang terakhir ialah koda atau reorientation. Ini yang bersifat opsional. Jadi yang di bagian koda ini berisikan lesson from the story. Jadi pelajaran yang bisa kita petik dari teks tersebut. Nah, yang keempat ini ialah the kind of narrative text. Jadi, narrative text itu mempunyai beberapa jenis. Yang pertama ialah folktale. Folktale ini cerita tentang cerita rakyat. Contohnya seperti Malin Kundang, Sang Kurian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ialah fairy tales. Fairy tales ini ialah cerita khayalan. Biasanya di fairy tales ini terdapat tokoh seperti Ibu Peri. Contohnya seperti Cinderella, Thumbelina, Rapunzel, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah fabel. Fabel ini ialah cerita atau dongeng yang diperankan oleh binatang. Contohnya seperti The Mouse, Deer, and the Crocodile. Jadi contohnya seperti kancil dan seekor buaya. Nah, di dalam fabel ini terdapat banyak sekali moral value yang dapat kita peroleh. Kemudian yang keempat ialah legend. Legend ini ialah cerita atau dongeng yang berkaitan dengan sejarah atau asal-muasal suatu tempat. Contohnya seperti The Legend of Toba Lake atau asal-usul Danau Toba. Kemudian yang terakhir ialah myth. Myth ini ialah cerita mitos seperti The Story of Batara Kala, Swallowed Sun. Jadi contohnya seperti cerita Batara Kala yang memakan matahari.
Nah, yang kelima, kita akan membahas tentang the characteristic or language feature of narrative text. Jadi, di dalam teks naratif itu menggunakan simple past tense. Di sini akan saya berikan contohnya seperti walk, drunk, heard, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ialah adverb of time atau keterangan waktu. Jadi, di dalam teks naratif itu menggunakan kata seperti once upon a time, one day, a long time ago, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ialah konjungsi. Konjungsi yang digunakan atau kata penghubung yang digunakan di dalam naratif teks seperti when, then, suddenly, dan lain-lain. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ialah action verb. Action verb ini ialah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan fisik. Contohnya seperti climbed, turned, broke, dan lain-lain. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Jika ada, silakan bertanya melalui Google Classroom atau WhatsApp Group ya. Di sini saya mempunyai tugas nih dan games untuk kalian. Nah, yang pertama akan saya share dulu teksnya yang berjudul Pinocchio dan Cinderella. Nanti kalian pilih salah satu teks, kemudian dibaca, dan kemudian kalian membuat mind mapping ya. Nanti akan saya tunjukkan contoh membuat mind mapping setelah ini. Dan kemudian jika sudah selesai membuat mind mapping, silakan diupload di Google Classroom. Nah, berikut ini ialah contoh mind mapping. Jadi yang harus kalian lakukan saat membuat mind mapping ialah yang pertama, menganalisis karakter atau tokoh yang terdapat di dalam teks. Kemudian yang kedua ialah menganalisis setting. Setting ini ialah tempat kejadian yang terdapat di dalam teks. Kemudian yang ketiga ialah menganalisis complication. Complication ini apa ayo? Ya, complication ini ialah konflik atau problems yang muncul di dalam teks. Kemudian yang keempat ialah resolution. Nah, resolution ini ialah kejadian, problem atau konflik yang sudah terselesaikan atau mulai diselesaikan oleh para tokoh. Kemudian yang kelima ialah moral value. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, kalian mendapat moral value apa atau pembelajaran apa yang bisa kalian petik di dalam teks tersebut. Nah, silakan ditulis, kemudian upload di Google Classroom. Nah, setelah mengerjakan tugas, nanti akan saya share gamesnya. Nah, nanti setelah saya share, kemudian silahkan dikerjakan, kemudian di-share di Google Classroom. Good luck ya! Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang narrative text. Jadi yang pertama tadi kita sudah mempelajari tentang the definition of narrative text. Yang kedua kita sudah mempelajari tentang the purpose of narrative text. Yang ketiga kita sudah mempelajari tentang the generic structure of narrative text. Yang keempat kita sudah mempelajari tentang the kind of narrative text. Yang kelima dan yang terakhir kita sudah mempelajari tentang the characteristic or language features of narrative text. Jadi jika kalian masih mempunyai pertanyaan, silahkan bertanya melalui Google Classroom atau WhatsApp Group ya. Dan sekian materi dari saya. That's all for me. Thank you for your attention. Have a nice day and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.